पिपिड़ मारी विभिन्न औषध आनी का कहतु जादू बल म काछ कुंडिया जंदा मारी मूसा मारी पिपिड़ मारी विभिन्न औषध आनी का कहतु जादू बल काछ कुंडिया पद्मावती तोर जादू होई रे जादू होई जदी जादू होई भले तो लगा भले तो अच्छा बद्यमा से तोर कुंडिया होती रे बद्यमा से जदी कुंडिया होची विसर्ज बाने गसे कुंडिया बंद होई जिवो विद्यमा नमस्कार आयुष्मान भव मासे आपण बाबा ना जने बद्य कि तुम टेके टेके होची की नाए मते टी औषध दरकार तो मु जने बद्य बाबा ज्योतिष बाबा हां जातरा ब्राह्मण पु अच्छा अच्छा पुरी जिल्ला रे घर पुरी जिल्ला रे घर हां जंदा मारी मिश्री मूसा मारी पिपिड़ मारी अच्छा पद्मावती हां मु सुनिबा को पाउची राज्य मध्य जने पद्य बाबा आसीछंती से काले असंभव को संभव करंती डाकिबे डाकिबे टिके डाकुंतु आज्ञा डाकिले आसीबे हां हां अच्छा बाबा के डाकुती राजा डाकुतंती ना रानी डाकिले आसीबे आज्ञा रानी डाकिले हां रानी डाकिले सिलाई पळा जंदा मारी मूसा मारी पिपिड़ मारी विभिन्न औषध आनी का पद्मावती कहतु जादू लोक कथा सुनि नांती ताले मु जाउची बुझी आसुची अच्छा बाबा आर कुंडिया होच परा लागुची तो कुंडिया होची नाही अच्छा बाबा हां आपण जने ज्योतिष बाबा मो ज्योतिष बाबा बद्य बाबा जातरा ब्राह्मण पुओ पुरी जिल्ला रे घर भविष्यत कथा कहि पारुछ सब कहि पारुची कार बाडे कोन फौलची के कुचाडर भात खाउची कार जे को कॉलेज रे पाठ पढुची सब कहि पारुची तमे बाबा ना बाळुंगा टका मो सोराबो नो सारथी बाबा नो मु जा चारा जळी बाबा जे मागे खाली चारा का दउची ते धरी बोलची हेले बाबा हां तमे भविष्यत कथा कहि पारुछ हां हेले बाहर कोन कथा वार्ता हम घर को आस घर भीतर को हां रानी मां आज पर्यंत के घर भीतर आसे भाई कोन उठले बार बार बाळू आई बुलुथली तमे घर भीतर आसे भाई कहउछ आ बार काई रहबे चलो चलो रोह रोह मु जानी छी बाबा मन को झियो पिला डाकिले घरे पेली पई जिवे तमे घर भीतर आसे भाई कहउछ मो पेली पळे आउची धीरे तो आसीबो ट्रेन बळे माडी पळे आस पद्मावती ए बाबा आसीछन हां हां स्वामी जे बुझिलो हां हां अच्छा बाबा हां आयुष्मान भव भगवान मंगल करंतु अच्छा बाबा हां तमे सब जानो हां 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 आगत भविष्य वर्तमान वर्तमान सब जानी सब जानी छी काय कहलो हम राजा रानी कोन भाबु हेले बाबा हां हम घरे कोन घटिछि आगु कोन घटिबो तमे सब परिबो सब कहि परबी मु कहिले सब जानि दबो तो कॉल तो पूरा जान दे मु काई कहबी तुम तो कॉल जान दी पूरा तमे कहले जानिबे बाबा जानी त्रिकालदर्शी हेले बाबा कोन होइछि कहंतु जति मु कहबी सत सत का मिछोली कहबो निश्चय बाबा के मिठा कहबनी तेरांजलि बाबा जे मागे तेरा धरी दउची पुरी जिला को आसीछन हां जे मागे तेरा का दउची अच्छा बाबा तुम नामडा ना कोन तेरांजलि बाबा हां तेरांजलि बाबा चेरांजलि बा जे मागे तेरा का दउची हेले रहउछ कौठी हां कौठी रहउछ आश्रम रहउची हजुर राती लासी रहि जाउची बातपुर आश्रम रे हां आसिलो काहे की जाऊ जाऊ राती बसी रहि जाउची मथा कामुडु हां एबे राती तुम घर गेला रहि जा पड़िबो हो हां रानी मा डकेला हो रानी डाकिले घर रहबे हां ठीक अछि वर्तमान हमर कोन भविष्यत कोन घटुची हां कोन घटिबो कहि परिबी अतीत भविष्यत कोन कहबी तो दिन राजा दूत जंगल शिकारी मत जाइथिलो हां हां सत सत का मिछुली कहबो कोन रानी कहून हां निश्चय कहून ए बाबा कहून तम आखी मुंड एमिति काई होउछि रानी मां हां मोर उडे टैंक बात अछि माने बोले झियो पिला देखला कि आखि झुकुची ओ झियो पिला देखिले आखी झिकुछि ना झुकिबनी ओ पिला क्या आगु झुकुंतला झुकुतला भाई ना ए शिकार को समरे हां गुडे मनिष संतान मिलिछि सत सत का मिछुली कहबो हां हां कहून अरे और बेसी हलुछि त मुंड ये कम करो ना एडा मोर दोस्त ना एडा आखिर दोस्त मोर आखिर दोस्त एडा नबाउ पड़िबो ले रानी माऊ देखिले आखी झिकुछि हम तीनाथ भाई गरम पानी आनी आखिरे मोर हाइ जुआ अरे रानी होची बंदा नारी रानी का तंडे खीर नाही पिला के परी खाई बंचे बोली तुम राजा रानी रो भाद्र ए सेडा चिंताधारा चलीछि भासकुटु नाही एकड़ा अरे टिके दूरे रुह हां तापरे कोन हबो औषध अछि से पिलाटी बंचियो की परी औषध अछि जानि छ बिना प्रकार आनी तुम जत प्रकार सेत प्रकार अछि जानि छ अब हां दियन तेरांजलि बाबा रा तेरांजलि बाबा जे मको तेरा का दोछि हो दियन दियो 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 अरे नाउची बंश निर्मूली माने नाउची बंश निर्मूली आर अनुपान होची ठंडा पानी तेडू राई पके देबो सेत्रे बाटी देबो पिलाडे खदे रांडे छात्र
ଲଗେଇ ଦେବ ବାବା ଆପଣ ବଂଶ ସଭା ପାଣ୍ଡା କରି ରହିବେନି ଏ ମା ଇଏ ଭଲ ବାବା ହେଇଛି ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ଲିଭେଇ ଦବ ପରା ନାଇଁ ପବନ ଦୀପ ଲିଭିବ ଆଗା ପବନ ଦୀପ ଲିଭିବ ନାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଔଷଧ ଦିଅ ଏ ଔଷଧ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ ନାଇଁ ତ ଭଲ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ଅଭାବ ନାହିଁ ନିଅନ୍ତୁ ଆରେ ନା ହଉଛି ଢଳଣିଆଚାର ମାନେ ମାନେ ଲଡ଼କା ସେତୁ ଏ ମା ଲଡ଼କା ସିଧୁ ହେଲେ କଣ ଲୋ ମା ଆମେ ତ ରାଜରାଣୀ ଜାଣିନୁ ଏ କେବେ ଲଡ଼କା ସେତୁ ନାମ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ରାଜାରାଣୀ ହଁ। ଏ ଲଡ଼କା ସେତୁ ନାମ ଗୁଲା ଜାଣେ ତ ଗୋଡ଼ ଜାଣିବ ନାଇଁ ଛେଳି ପିଲା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ ନାଇଁ ତ ଗାଈ ଦାମରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଗାଈ ସେତୁ ଲାଗୁଛି ଆ ନା ଲଡ଼କା ସିଧୁ ଲଡ଼କା ସେତୁ ଏ ମା ସେଥିପାଇଁ ଲଡ଼ ଲଡ଼ ହଉଛି ଗ ଲଡ଼ ହବା ଗାଈ ଲଡ଼କା ସେତୁ ଅନୁପାନ ଅନୁପାନ ହଉଛି ଗରମ ପାଣି ଅଧାକୁ ଫୁଟା ପାଣି ଅଧା ଏ ମା ଗରମ ପାଣି ଫୁଟା ପାଣି ଆମେ ତ ରାଜରାଣୀ ଜାଣିନୁ ତୁମେ ରାଜାରାଣୀ ତ ଗରମ ପାଣି ଫୁଟା ପାଣି ଜାଣିନ ନାଇଁ ତ ଗରମ ପାଣି ମାନେ ଗ୍ୟାସ ରେ ହଁ। ଫୁଟା ପାଣି ମାନେ ଚୁଲିରେ ମା ବାବାର ମୁଣ୍ଡ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମୁଣ୍ଡ ତ ଛେତରାକୁ ନଉଛନ୍ତି ଏଠୁ କଣ କରାଯିବ ଆର ଅନୁପାନ ହଉଛି ଅନୁପାନ ଗରମ ପାଣି ଫୁଟା ପାଣି ମିଶେଇ ଦବ ହଁ। ରାଇ ପକେଇ ଦବ ହଁ। ସେଥିରେ ବାଟି ଦବ ପିଲାଟା ଖଦେ ରାଣ୍ଡେ ଛାତି ଲଗେଇ ଦବ ପିଲା ଖାଇବ ନାହିଁ ପିଇବ ନାହିଁ ହଗିବ ନାହିଁ ମୁତିରେ ଗଡି ଯାଉ ଗଡି ଯାଉ ସେ ପିଲା ଆଉ କଣ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ଟିକେ ଭଲ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ ଦରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ଇଏ ବାବା ନୁ ତମ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ବାବା କାହିଁକି ତମ ପାଖରେ ଔଷଧ କିଛି ନାହିଁ ଔଷଧ ନାହିଁ ଔଷଧ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ନାଇଁ ଯେମିତି ନା ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ କ୍ଷୀର କଥା ତ ହଁ, ମୁଁ କହୁନି। ଆଗରୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ କହୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଥର ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିବ କି? ବନ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା ବନ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା ବନ୍ୟା ତ ଲଘୁଚାପ ଚାଲିଛି ଛାଡ଼ିଛି ଟିକେ ପାଲୁ ବନ୍ଧା ଜାଣି ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଅନ୍ତୁ ଆର ନା ହଉଛି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଅନୁପାନ ଅନୁପାନ ହଉଛି 7 ବନ୍ଧୁ 7 ମାଠିଆ ପାଣି ଆଣିବ ସାତ ବନ୍ଧରୁ ସାତ ମାଠିଆ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଆକା। ହଁ ହଁ 1 ଜଣ ଗୋଳମରିଚ ପକେଇବ 15 ଗୋଟି ରାଇ ପକେଇବ 11 ଗୋଟି ହଳଦୀ ଫଡା ପକେଇବ ଏ 7 ମାଠିଆ ପାଣିରେ ବାଟିବ ସାତ ମାଠିଆ ପାଣି ବାଟିବାକୁ ପଡିବ ବାଟିଆ ପଡିବ ଯଦି ପତଳା ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମାରିଦବ ଏ ମା ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କଲେ ହବ ପରା ବାଟି ଦେଇ ସେ ପିଲାଟା ଖୁଆଇଦେବ ରାଣ୍ଡରେ ଛାତି ଲଗେଇଦବ ଏତେ କ୍ଷୀର ହବ ସେ ପିଲା ଖାଇବ ରାଜା ଖାଇବେ ରାଣୀ ଖାଇବେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଖାଇବେ ଯେତେ ବଳକା ହବ ଆମ ତିନି ହାତ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଚା କରି ଖାଇବେ ଆଉ ଯେତେ ବଳକା ହବ ରମସ ଭାଇ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଯେତେ ବଳକା ହବ ଭାଇନାକୁ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଯେତେ ବଳ ଡେଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦବ ଆଉ ଏ ମା ଇଏ ଭଲ ବାବା ହେଇଛି ନାଇଁ ଏଠି ବାଘ ଲଟିର ଥର ପକେଇଦବ କ୍ଷୀର ଶୁଖିବନି ଡ୍ରେନ ନଈ ନାଳ ବନ୍ଧ ଥର ଶୁଖିବନି ଥର ଶୁଖିବନି ଏଇଠି ନେଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ହଁ। ଯେତିକି କ୍ଷୀର ହବ ଆମର ରମେଶ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇକ ଟିକେ ଟିକେ ଚା କରି ଖାଉଥିବେ ଏଡେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦିଅ ଔଷଧ ଦବ ନା ଯିବ ହେଲେ ଏଇଟା ମନ ପାଇଲାନି କି ନାହିଁ। ଯଦି ମନ ପାଇଲାନି ତୁମେ ରାଜା ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ସତ୍ୟ କଲେ ଦେବେ ହଁ ସତ୍ୟ କରିବୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଦେଇପାରିବ କି ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବନି ନାହିଁ। ହେଇପାରିବନି ଯାଉଛେ ପିଲା ମଜାଉ ଯାଉଛେ ଯାଉଛେ ନା ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ମଜାଉ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଦେବା ସେ ବାବା ଆଗରେ ଚାଲିଗଲେ ହଁ ବୁରପଡ଼ା ବାବା, ଯାଉଛି ବୁରପଡ଼ା ଯାଉଛି ବୁରପଡ଼ା କାର କଣ ଆଁ କାର ଅଛି କି ହଁ ଦି ଘର ପିଲା ଔଷଧ ଦେବି କୁମାର ଘର କି ହଁ କୁମାର ଘର ବୁରପଡ଼ା ଯାଉଛି ବାବା ଆସ 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 ଆଁ ଆସ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଦେବୁ ଆସ ଆସିବି ହଁ ହଁ ତଳକୁ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଝିଅ ପିଲା ଡାକିଲେ ତମେ ଫୁଲିବ ତଳକୁ ଆସିବ ତଳକୁ ନାଇଁ ପାଖକୁ ତଳକୁ ନାଇଁ କୁହ ସେ ଆମର ହଉନି ବାବା ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ନାଗ ସାପ ଦେବି ଏ ସେଟା ଅଭିଶାପ ନା ନାଗ ସାପ ସେ ଆମର ହଉନି ବାବା ଆମେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛୁ ବେଶୀ କହିବୁ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡି ଭିତର ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ହଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବେ ପାଳନ କରିବ ତ ପିଲାକୁ 5 ମାସ ନାଇଁ ତ 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଦବ ଠିକ ଯଦି ଭୁଲିବ ବିପତ୍ତି ପଡିବ ଆଗରୁ କହିଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରୁ ହେଲେ ଢଣନେତାର ଦରକାର ନାହିଁ ତ ନିଅନ୍ତୁ ଦିଅ ନା ଆର ନାଁ ହଉଛି ପୋଡା ଗଡା ଉଡା ଆଉ ଗଡା ହଁ ଅନୁପାନଟା ଅନୁପାନ ହଉଛି ଅଦା ରସକୁ ପଦାରସ ଆଚ୍ଛା, ଅଦା ମାନେ ବୁଝିଲୁ ପଦା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ପଦାରସ ଜାଣିନ ନାଇଁ। ପଦାରସ ମାନେ ମଥା ଗେଣ୍ଡୁ ଆଉ ତୋର ତୁଳମୁଣ୍ଡା ଥାଉଛି କି ଭିତରେ ଥାଉଛି ସେ ଅଦା ରସ ବାହାର କରିବ ଆଚ୍ଛା ମଥା ଗେଣ୍ଡୁ ରସ ବାହାର କରିବ ମହୁଡି ପକେଇ ଫେଣ୍ଟି ଦେବ ହଁ। ପିଲାଟେ ଖଦେ ରାଣ୍ଡେ ଛାତେ ଦେବ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ହବ ପିଲା ସୁସ୍ଥରେ ବଢି ବଢି ଯିବ